Oh, not this one. Oke, berarti yang sudah tuh nomor 1 sampai 37 ya? Iya. Oke. Bentar ya, aku belum. Oke. Itu kan dia reading itu, kalau di TOEFL itu kan ada 3 ini kan, 3 section kan. Jadi yang satu tuh listening, section 2 structure with question, sama yang ketiga tuh reading. Kan kemarin tuh kita tuh udah di listening kan ya. Iya. Jadi sekarang tuh kita tuh masuk ke yang section yang ini, yang ketiga. Dia tuh masuk di reading comprehension. Gitu. Oke, nomor 1 ya. Iya. Nomor 1 Charlie. Nomor 2 Bebek. Iya. Nomor 3 Alpha. Iya. Nomor 4 Alpha. Iya. Nomor 5 Bebek. Iya. Nomor 6 Charlie. Nomor 7 Charlie. Nomor 8 Alpha. Nomor 9 Alpha. Nomor 10 Bebek. Nomor 11 juga Bebek. Nomor 12 Bebek. Nomor 13 Charlie. 14 Delta. 15 Delta. Oke. 16 Bebek. 17 Alpha. 18 Delta. 19 Alpha. 20 Alpha. 21 Charlie. 22 Charlie. 23 Charlie. 24 Delta. 25 Charlie. 26 Alpha. 27 Alpha. 28 Charlie. 29 Alpha. 30 Alpha. 31 Beta. 32 Delta. 33 Delta. 34 Charlie. 35 Delta. 36 Delta. 37 Bebek. Ada yang kelewat? Ada yang kelewat kah? Tadi 31 Delta, Miss. 31 Beta, Bebek. Ini Bebek. 32 yang Delta. Oke, Miss. Ya. Ada yang kelewat? Enggak. Oke. Bisa dihitung benar berapa, salah berapa? Salahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 nih salahnya. 24 dari 36 ya? 24 dari 37, Miss. Hah? 37. Oh iya, sorry. 24 dari 37. 24 dari 37 berarti 14 ya, benar. 13. Susah, Miss. Ya? Susah. Karena kalau kayak gini memang nanti kita belajar. Karena memang harus banyak latihan. Jadi memang harus banyak latihan. Kan belum pernah tes TOEFL ya? Atau udah pernah? Belum. Ya kan? That's okay. Kan belum pernah tes TOEFL kan? Iya. Gitu. Oke. Kita masuk materi dikit ya. Kita masuk materi dikit. Kemarin kan kita baca listening dialog with listening dialog with idioms kan ya? Oke, jadi listening dialog with idioms. Jadi
Jadi kan kemarin kita tahu kalau dialog idioms itu kan berarti dia itu adalah apa sih namanya, kiasan kan? Dia kan kiasan. Satu menit aku search kan. Kemarin aku nggak kasih tugas kan ya? Enggak. Oke. Jadi kita masih masuk yang listening lagi dulu ya. Karena aku lebih. Betul. Udah kelihatan belum chat screen? Belum. Oke. Oke, kita coba masih ini seneng video kemarin. Bilang ya kalau udah kelihatan. Udah, Miss. Udah. Oke, sekarang kita listening idioms ya. Ini nanti idiomsnya tuh bisa jadi catatan buat miss-nya. Karena ini idiomsnya tuh sering muncul di kadang sering muncul di vokal test gitu. Jadi bisa dicatat terus nanti bisa jadi bahan hafalan gitu. Oke, nah ini kan kita bakal masuk ke short conversation ya. Conversation itu artinya cuman ada dua orang yang ngomong. Si biasanya cewek sama cowok gitu kan. Speaker A, kita jadi speaker A sama speaker B. Jadi kalau di listening yang kayak gini, speaker A, speaker B tuh jadi gampangnya triknya cukup fokus ke orang kedua aja. Speaker kedua aja. Jadi nggak usah fokus ke yang pertama, tapi fokus ke speaker kedua. Kenapa? Karena jawabannya kebanyakan mereka bakal tanya tuh di speaker kedua gitu. Kita coba dengar ya. Suaranya kecil, Miss. Kenapa? Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Coba dengerin dulu. Careful of idioms. Udah? Udah. Number 1. I can't believe you almost missed your flight. How did you make it on time? It was crazy. Traffic was a nightmare, and I got to the airport with only minutes to spare. Dia bilang apa tadi? Oh, oke. Kita pakai ini. Kita pakai caption aja. Iya. Ini kita ulang ya. Number 1. I can't believe you almost missed your flight. How did you make it on time? It was crazy. Traffic was a nightmare, and I got to the airport with only minutes to spare. Dia bilang apa? Traffic was nightmare itu, Miss. Traffic is nightmare. Kemudian Traffic was a nightmare, and I got to the airport with only And I got the airport with only minutes to spare. Minutes to spare. Maksudnya itu apa tuh kira-kira? Maksudnya dia nyampe ke airportnya, ke bandaranya, tapi kayak mepet gitu, Miss. Mepet, benar. Mepet. Jadi kira-kira sih jawabannya apa? Berarti kan dia bilang tuh kayak gara-gara traffic tuh dia hampir telat kan ya? Yang B mungkin ya? Benar. Ya, coba yang B. He barely I boarded the plane made it. by the skin of my teeth.
The skin I boarded the plane by skin of my teeth. Artinya nyaris telat gitu. Benar. Jawabannya yang B. He barely made it on the benar. Jadi artinya dia tuh hampir tidak bisa masuk ke tempat itu bukan bandara, pesawat. Jadi kalau kayak gini paling gampang adalah cari yang kata yang tidak disebutkan sama si speakers kedua. Tadi kan speakers kedua tuh dia ngomong tentang spare time sama flight kan. Iya. Jadi di TOEFL triksnya adalah cari yang tidak disebutkan sama si speaker. Karena speaker kan tadi dia nggak ngomong tentang dia tuh ngomong tentang spare time sama flight kan. Jadi itu pasti salah. Gini. Pokoknya ada kata flight, ada spare of time sama kata flight. Biasanya tuh salah. Iya. Jadi pilih yang katanya nggak muncul. Itu salah satu tipsnya kalau misalnya ternyata miss-nya tuh nggak tahu ini apa ya, atau miss-nya nggak tahu ini vocabnya apa ya, kayak gitu. Jadi cari yang tidak sama. Oke. By skin of your teeth artinya adalah you did something in just in time. Artinya kayak mepet gitu, hampir. Ada pertanyaan? Belum. Ya, lanjut ya. I don't like writing essays, but here are my marks for them. So, bestie, I'm going to tell it to you straight. Personal. Number 2. My car broke down on the way to work, and now I'm late for a big meeting. Oh no, that's awful. To add insult to injury. Dia bilang, oh no, That awful. To add insult to injury. Did you find parking easily when you Did you find parking easily when you finally got here? finally got here. What does the woman imply about the man's situation? Itu artinya apa tuh? Oh no. Oh no, that's awful. To That's add insult awful. to injury. To add insult to Did you injury. find parking easily when you find parking finally got easily and you finally got here? Kira-kira maksudnya tuh apa tuh garis besarnya? Menangis. Maksudnya susah nyari parkiran. Benar Miss? Benar. Jadi kayak dia tuh bilang kayak kamu dapet parkiran nggak ketika kamu sampai gitu kan? Jadi kayak aduh aku telat, istilahnya kalau lebih gitu. Jadi kamu dapat parkiran nggak ketika kamu sampai? Kira-kira jawabannya apa? Yang B. He might have ada problem on the top. Benar. Karena add insult to injury. Add insult to injury itu artinya kayak membuat situasinya it means to make a bad situation even worse. Itu tuh kayak kalau di bahasa Indonesia tuh kayak naruh garam di atas luka gitu. Kayak tambah parah kan? Itu kurang lebihnya kalau di bahasa Inggris kita bilangnya add insult to injury. Artinya kayak means-nya make bad situation. Jadi kayak situasinya udah bad tapi membuat dia tambah bad gitu. Iya Miss. Oke. Berikutnya. Number 3. I spent all afternoon cleaning the kitchen, and then the kids spilled juice all over the floor. Ugh, that's frustrating. Looks like we're back to square one.
Oh, Oh. tadi bilang apa? Floor. Ugh, that's That's- frustrating. Oh, that's frustrating. 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 Iya. Frustrating itu artinya apa? Frustasi. Ya, frustrasi. Looks like we're back to square one. Looks like Looks like we're back to square one. Look like What we is the back man to square one. Square one. Kira-kira tuh apa sih? Apa ya? Yang di mungkin, Miss. Why about the situation? Kalian yang dia kan back to square one. Back to square one tuh artinya tuh kayak harus dibuat lagi gitu. Back to beginning. Karena kan tadi dia tuh bilang gini. That's frustrating. And then the I kid spend all afternoon. Kayak aku tuh mau bersihin dapur tuh seharian gitu kan. Seharian. spilled And the juice kid spill juice. all over the Menumpahkan Oh. semua jusnya di lantai. Gitu. Jadi back to square one means back to the beginning. Jadi kayak kamu harus ngelakuin lagi kayak gitu. Tapi bukan yang di juga bisa ya, Miss? Kan kayak Apa tuh cleaning? kayak Gimana? nggak selesai gitu, Miss, ngebersihinnya. Oke, kenapa dia B bukan D? Karena kalau cleaning the kitchen tuh dia konteksnya tuh kayak gini. Membersihkan dapur itu adalah tugas yang tidak pernah selesai gitu kan. Tapi di sini dia tuh pakai idiomnya atau biasanya tuh back to square one, artinya dia harus ngelakuin lagi. Harus ngelakuin lagi gitu kan. Jadi dia kayak konteksnya di sini kayak cleaning effort was undone. Jadi kayak membersihkan, dia tuh udah selesai membersihkan gitu. Tapi dia harus mulai dari awal lagi membersihkan lantai gara-gara tadi Numpah jusnya. ya that's correct. Kalian tumpah jusnya, benar. Jadi harus ke kerjaan gitu. Jadi di kitchen is still busy and needs to be clean again. Kita lagi number 4. Number 4. I studied for hours for this test, but I still feel unprepared. Don't worry, just wing it. Dia bilang, Don't worry, just wing it. You're a smart cookie and you'll figure it out. You're smart cookie and you will figure it out. What is the one? Kira-kira tuh artinya. You're a smart cookie and you'll figure it out. Just wing it, you are smart cookie and you will figure it. Yang di, Miss, the man can improve and do well on the test. Oke. Benar, karena smart cookie tuh artinya ini ya, pintar. Smart cookie tuh artinya kayak, tau gak sih kayak di kelas tuh kadang ada orang yang kita lihat kayak nggak belajar tapi nilainya bagus. Kayak gitu. Perumpamannya seperti itu, smart cookie. Jadi kayak kita tuh kayak kata untuk orang yang udah emang dasarnya pintar lagi. Wing it itu adalah tanpa persiapan. Apa, Miss, tadi? Tadi apa? Yang mana? Wing it. Wing it. Wing it itu artinya melakukan sesuatu tanpa persiapan. Gitu. Oke? Iya. Oke, berikutnya. Number 5. I can't believe it rained all weekend. Our camping trip is ruined. Don't sweat it. Maybe we can Ya. Don't sweat
it. Maybe we can Schedule reschedule for next for weekend and next hope for better weekend weather. and hope for better. And hope for better weather. Kira-kira what's the answer? Maybe bentar Miss. We can reschedule for next weekend. Yang A. Yang A. Iklan. Bentar ya, lagi iklan. Oke. Benar. Jadi kan ceritanya tuh dia bilang don't feel it. Jadi kayak gak usah khawatir gitu. Karena they can reschedule. Mereka bisa reschedule lagi gitu the camping trip. Don't feel it itu artinya adalah gak usah khawatir. Don't worry. Gitu. Aman? Aman Miss. Lanjut. Number 6. I almost aced that history test. I missed just one question. That's still pretty impressive. That's still pretty impressive. But remember, close, but no Remember, close but no cigar. Close but no cigar. No cigar. What is the woman? But remember, close, but no cigar. No cigar. No cigar. No cigar. Apa no cigar? Kira-kira yang B mungkin Miss. yang B. What does the woman mean by close but no cigar? Close but no cigar. Close but no cigar sini juga idiom. Not cigar. The man did well, but not perfectly. Jadi tuh close but no cigar tuh idiom yang artinya kayak seseorang tuh hampir mencapai sesuatu tapi tidak jadi kayak hampir banget. Kayak contohnya kalau misalnya perumpamannya tuh kayak gini, kalau kamu ujian kan, kemudian dapat nilai 100 gitu kan, tapi gara-gara salah satu kamu cuma dapat nilai 99 gitu misalnya. Nah jadi kayak kamu tuh hampir dapat 100 tapi nggak jadi gitu. Oke? Ya. Ada pertanyaan? Belum. Terakhir ya, nomor 7. Number 7. I can't wait to go on vacation. I already bought all my new outfits. Don't count your chickens before they... Don't count your chicken before they hatch. What if something happens and you can't go? If something happen and you can go? Kira-kira apa? Don't count your chickens. Boleh diulang dari yang ceweknya gak, Miss? Kenapa? Oh iya, boleh.
Number 7. I can't wait to go on vacation. I can't wait to go on I already vacation. bought all my new outfits. Already bought Don't count your chickens before. Don't count your... Can't wait to go on vacation. I already bought all my new outfits. Ya. Lanjut, Miss. Oke. Don't count your chickens before they hatch. What if something happens and you can't go? Kira-kira. Yang D mungkin, Miss. Yang D. She shouldn't get too What excited. warning does the man give the woman? Do you see? So children get too excited About the vacation yet. about the vacation. Berarti sih, benar. Karena dia idiomnya pakai apa? Don't count your chicken before they hatch. Hatch itu apa, Miss? Netas. Oh, Jadi kayak dia bilang tuh, nggak usah dihitung ayamnya sebelum mereka menetas. Jadi kayak konteksnya tuh kayak apa nih namanya, jangan mengonsumsi sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Gitu, oke? oke, Miss. Oke, aman? Aman. Oke, ini sisanya kita lanjut next meeting. Besok ya berarti ya? Iya. Ini sisanya kita lanjut besok. Ada pertanyaan? Belum. Tapi tadi yang kalau misalnya yang pretest tadi di iniin boleh gak, Miss? Apa tuh? Diajarin. Oh, itu nanti. Soalnya kan kita belum masuk reading kan? Oh, ini yang kemarin yang idiom ya, Miss? Jadi kita tuh nanti tuh masuknya listening dulu. Jadi kalau pretest tuh kan cuman ini kan kayak nilai awal gitu kan. Jadi kan awal tuh kita listening. Kan kalau TOEFL tuh ada 3, listening sama written expression sama reading kan. Yang kemarin tuh listening sama written expression. Jadi abis itu hari ini reading. Jadi nanti materinya tuh kita listening dulu, abis itu kalau bukan reading, written expression. Jadi maksudnya bakal diajarin ketiga-tiganya. Iya, Miss. Bakal diajarin kok, tapi kita selesaiin yang listening, oke? Oke. Kita latihan listening dulu. Iya. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Iya. Oke, I think that's all for our class today. Berarti kita ketemu lagi besok, oke? Iya. Oke, see you tomorrow. Materi. Linknya mau dikirim untuk kamu kerjain atau kita besok bahas aja? Dikirim dulu boleh, Miss? Oke. Ya. Jadi kita nanti besok mulai dari nomor 8. Besok kita mulai. Kan ini nomor 7 kan? Iya, 7. Nanti besok kita mulai nomor 8. Oke? Oke, Miss. Oke, thank you for today and see you tomorrow. Bye-bye. Iya, bye-bye.